എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? തുടങ്ങിക്കോ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രകൃതി സ്നേഹികളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ മതി. നിങ്ങൾ തകർത്തോ. പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോ കാശ് തന്നാ പോരെ. എന്നാ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. വേണ്ട വേണ്ട, കവിതയോ വല്ലതും ഉണ്ടേ പാട്. ഹാവനമേ വനപുഷ്പമേ നിന്റെ കരിമിഴി കണ്ണുകൾ നനയുന്നതും നിന്റെ गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपवस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पदा आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् लंबोदराय नमः। ओम धूम्रवर्णाय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्ननायकाय नमः। ओम विमुखाय नमः। ओम दुर्मुखाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम आमोदाय नमः। ओम पुरानंदाय नमः। ओम मदोत्कराय नमः। ओम हेराम्बाय नमः। ओम शंबराय नमः। अलंबराय नमः। ओम अभीरवे नमः। ओम मेघनाथाय नमः। ओम गणंजयाय नमः। ओम विनायकाय नमः।